مهرگان ملکا جشن مهرگان آمد. салом шунавандаҳои азиз, барномае аз хусуси ҷашни меҳргон тақдиматон мегардад. кишварҳое ки дорои таърихи чанд ҳазор сола ҳастанд, аз назари фарҳангӣ бою ғанӣ буда, дорои оину ҷашнҳои мухталиф низ мебошанд. дар ин феҳрист миллати тоҷик муқаддимаро ишғол мекунад, ки дорои таърихи тӯлонӣ, тамаддуни ориёӣ бо арзишҳои инсонист. ин миллат дар домони худ ҳазорон навъи ҷашну маросиму расму оини кӯҳан дорад, ки дар паҳнои гитӣ ба зумра мардумон аз қадимӣ будани худ дарак додааст. пайдоиши ҳамчун ҷашну маросим ва одобу русум далели фалсафию фарҳангиву таърихӣ дорад. яке аз ҷашнҳое ки ҳам аз назари таърихӣ ва ҳам аз назари фарҳангӣ муҳиму арзишманд аст, меҳргон будааст. аз хусуси пайдоиши ин ҷашни қадима ва чӣ шева таҷлили он пажӯҳишгарону донишмандону донандагони тоҷик ва бегонагон низ мақолаҳову китобҳои зиёде ба нашр расондаанд, ки ҳама нигоштаҳои илмии эшон далелу дастаки рӯшани моли ниёгони тоҷик будани ин иди тирамоҳӣ будааст. рустам оймаҳмадов, корманди ходими илмии шӯрои фолклори академияи миллии илмҳои тоҷикистон мегӯяд: ва низ дар манобеъ ва маъхазҳои қадим аз ин ҷашн зиёд ном бурда шудааст. ҳамчунин дар осори шоирони классику муосири форсу тоҷик ашъори зиёде бо мазмуни меҳргон офарида шудааст. устод равшан раҳмонӣ, фолклоршиноси варзидаи тоҷик, зимни ишора ба воҷаи меҳргон ки аз ду ҷуз меҳр ба маънои муҳаббат, самимият, дӯстӣ ва гон ки далел бар нисбат ва мансуб будан аст, дар бораи пасванди гон мефармояд: гон одатан дар охири исми рӯз ва моҳи хуршедӣ меояд, ки исми амшоспанд, ҷовидонаи муқаддас ва фаришта аст. ва мардуми эронитабор дар замони бостон чунин рӯзу моҳеро ки дар охари он гон мулҳақ бошад ҷашн мегирифтанд, монанди обонгон, озаргон, хурдодгон, фарвардингон, меҳргон ва амсоли он. дар тӯли таърих аз ҷашни меҳргон ба шаклҳои гуногун таҷлил мешудааст. дар китоби таскиратулҳамдуния таҷлил аз ҷашни меҳргон чунин зикр шудааст: анушервон дар рӯзи меҳргон суфраи паҳн мекард ва аҳли мамлакатро ба ҳузур мепазируфт. дар ин пазироӣ ғазо сарф мешуд ва пас аз ғазо шароб меоварданд. баъд аз он аҳли мусиқӣ ҳозир мешуданд ва бо тараб мепардохтанд. ҳамчунин оҷил ва танаққулот дар зарфҳои тиллоӣ ва нуқраӣ ба маҷлис оварда мешуд. ҳамчунин ривоят мекунанд, ки дар аҳди бостон ва дар рӯзи меҳргон подшоҳ мардумро ба ҳузур мепазируфт ва ба шикояти онҳо расидагӣ мекард ва мушкилоти мардумро ҳал мекард. ҷашни меҳргонро ниёгони мо ҳамасола дар тӯли таърих ҷашн мегирифтанд. аммо мутаассифона бо фарозу нашиби таърих ин ҷашн ва монанди дигари ҷашнҳо ба фаромӯшӣ супурда шуд. баъд аз истиқлоли тоҷикистон дубора ин ҷашнҳо با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت امومعلی رحمان احیا شد و اکنون همه ساله در تاجیکستان جشن گرفته می شود. این جشن در آغاز فصل تابستان برگزار می شده است. مهرگان بعد از جشن نوروز بزرگترین جشن و مهمترین جشن به حساب می آید. دلیل برگزاری جشن مهرگان سپاسگزاری از خداوند و خاطر نعمتهایش و کاشتن تخم مهر و دوستی بر دل بندگان است.
фалсафаи ҷашни меҳргон бар асоси арзишҳои инсонӣ ва ахлоқӣ, яъне меҳру муҳаббат, вафову дӯстӣ, аз худ гузаштанҳову эҳсону шукру сипос аз неъматҳои худованд, шодиву сарфарозӣ аз рӯзиву қисмату тақдир будааст. таърихи ин ҷашн фаротар аз 4000 солро ба таркиб мегирад. қаблтар аз сулолаи ҳахоманишинон ҷашни меҳргон таҷлил мешуд, ки ба мантиқу муҳтаво ба ёди худо ва сипосгузорӣ ба худо буд. дар тақвими авистоӣ сол ба 2 фасл, тобистони бузург ва зимистони бузург қисмат мешудааст. рустам оймамадовро бишнавед. ва яке аз муҳимтарин иллатҳои таваҷҷӯҳи пешиниён ба меҳргон интисоби ин моҳ ба эзади метрако аст, ки замони эзади бузурги ориёҳо буда аст. ба боми хонаи мо меҳри хусравон омад, фуруғи хотираи аҳди бостон омад. ҷамоли мо шуда равшан з меҳри тобонаш, хушо ки бори дигар ҷашни меҳргон омад. дигар тиҳӣ нашавад суфраи дили тоҷик, کنون که حاصل دهقان مهربان آمد. 4 سوی وطن گشت شاد از یاران، نشاد بر لبی طفلان و مادران آمد. و مرز و بوم وطن میوزد نسیم وفا، که شهریار خراسان این زمان آمد. و سربلندی پاینده باد ملت من، که فیض و نعمت تاجیک جاویدان آمد. خب جای خوشحالی است که در تاجیکستان و خصوص در دوران استقلال جشن‌هایی که از نیاکان برای ما مانده است با یک شکوه خاص جشن گرفته می شود. فکر نمی کنم که در خارج چنین جشن‌هایی با شکوهی که در تاجیکستان نسبت به جشن‌های ملی گرفته می شود جشن گرفته شود. من در افغانستان بودم، در ایران بودم و کشورهای دیگه بودم. این جشن‌ها بیشتر در تاجیکستان با یک دبدبه و شکوه خاصی گرفته می شود. در خارج اگرم گرفته شود در سطح رسمی نیست، یعنی با اون شکوهی که در تاجیکستان این جشن گرفته میشه. меҳргон ба сифати як дурдонаи бебаҳову бебаҳси табиат барои миллати тоҷик аз эътирофу шукӯҳу шаҳомати воло бархурдор будааст, ки ҳамакнун баъди гузора гардидани фосилаҳои тавили таърихӣ ва низ рафтани қарнҳову солҳо аз сари одамон, дигарбора мо ба аслу асолати милливу тамаддунии хеш баргаштем. дар тамаддуну фарҳангу забони мо вожаи меҳргон реша аз аҳди дерин об мехӯрад ва то бадин сӯ тобишҳои мухталиферо дидааст. меҳр фуруғ асту сурур, меҳр асту садоқат. ҳама ин вожаҳои паёпай ба унвони хосае дар зеҳну ёди одамон падид меоянд, ки реша ба бегонагӣ набурдааст. дар тасаввури ориёиву қаблтар аз авастоӣ худованди офтоб буд, худованди меҳру фуруғу нуру рӯшноиву покӣ буд. муҳаммадсалом махшулов, ходими калони илмии маркази синошиносии институти фалсафаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон чунин ибрози назар кард. ва вақте ки зардуштия пайдо шуд, яъне баъд аз дар раванди гӯё ки пайғамбари зардушт, адёни باستانی آریایی یک کمی مورد فشار قرار گرفتند و لیکن زردوشتی هم نتوانست که اونها را از میان ببرد و همزمان یعنی اون خدایان آریاییان باستان در زردوشتی با اونان همیشه اسپندها یعنی جاودانی همیشه و جاودانه همی با اونا چی کردن؟ این مقدسات جاودانه پذیرفته شدن. یکی از اونها میترا بود در برابر اناهیتا و خرداد و دیگرها. میدونید که اناهیتا آلیهی آبها و فراوانی و نعمت هاست و این میترا هم که من خدای آفتاب بود و با همین در همین شکل در زردوشتی مقام دوم یعنی آلیهی مقام دوم را کسب کرد پس از اهورامزدا و اومد در برابر اون 6 همیشه اسپندهای دیگر و
وقتی که زردوشتی به سمت غرب حرکت کرد، یعنی تسخیر کرد غربی فلات ایران زمین را، این گویا که افرادی که عموماً پیرو میترا بودن، مهرپرست بودن، با تدریج به غرب کوچ بستند و همین نظریه خودش، همین اعتقاد، همین باور خودش به غرب گویا که رسوخ کرد، یعنی گسترش یافت. و ببینید که تو اندازه‌ای که وقتی که در روم باستان، یعنی رومی که هنوز تقسیم نشده بود به روم شرقی و روم غربی، و همون روم یگانه کشور خیلی بزرگ بر قدرتی اون زمان بود، همین میترا پرستی، میتریانست و دین دولتی شد. ببینید تأثیر اجداد ماست با اونا، تأثیر اجداد ماست که از شرق، از همین سرزمین ما، از خراسان و ورارود، این تصور را به تدریج با روم بردن و تا بروز مسیحیت همین میترا پرستی، میتریانست و چی بود؟ دین آیین رسمی دولتی روم باستان بود. عبدالمجید مجنونов، مدیر شعبه فولکلوری انستیتوت забон ва адабиёти академияи миллии илмҳои тоҷикистон роҷеъ ба ин масоил чунин мегӯяд: худи амун мергон яке аз амун ҷашнҳои қадимаи мардуми ориётабор аст ки яъне дар баъзе сарчашма оварда шудагӣ аст ки мисол таърих зиёда аз 3000 сола дорад, дар баъзе сарчашма оварда шудагӣ аст ки таърих зиёда аз 6000 сола дорад. аз амин бармеяд ки яъне худи амун калимаи мергон яъне мери моҳ дар байн мекардан амун даврое ки яъне амун ҷашни қадима аст, яъне дар ҳамун даврон пеш аз амун зардуш ё давраи зардуштӣ, яъне амин худи мери моҳ тирамоҳ, яъне амун чизе ки худи амун моҳҳо ҳар як фаслои соле ки чихеле ки дар моҳи январ яъне сада аст, дар баъор наврӯз аст, дар тобистон тиргон аст, дар тирамо мергон аст. осилоте ки ҷамъ мекардан дар рӯи дастархон меоварданд ва аз тарафи ҳамон офисҳо яъне ҳамон сурудхонӣ мекардан бо як хушию хурсандӣ, яъне ҳамин ҷашна пешвоз мегирифтанд ки то ба имрӯз омада расидан. ҳарчанд ки мисол ба ино ин ҷашнҳо аслан ба ягон дину мазҳабе ки рабт надоранд, то ба имрӯз омада расидан. ба иқрори як идда донишмандон аз ҷумла муҳаммад Салом Махшулов, чун масиҳият падид омад, шодмониҳои умумиро аз байн бурда натавонист ва онро ба мелоди Исои Масеҳ мувофиқ кард. шодмониву суруре ки дар ғарб таҷлил мекунанд гӯё ҳамин меҳргони мо будааст ки андаке ба таъхир уфтода то ки ба ҷашни динии масеҳиён мувофиқ ояд. миёни мардумони ориёи нажод меҳргон аз аҳди хеле дур таҷлил мешуд ва чун зардуштия омад ба унвони як дини фарогир мустақил шуд ва дар тамоми эронзамини бостон аз шарқ то ғарб ба саҳеҳ аз марзи чин то навоии ҳинд ва то уқёнуси атлантик мисли ҷашнҳои мухталифе ба миён омаданд. ҳама ин ҷашнҳо моли ориёӣ буд ва зардуштия натавонист онҳоро аз миён бубарад ва аз онҳо истифода кард. муҳаммад Салом Махшулов чунин мегӯяд: ва шаби ялдо, ҷашни сада, наврӯз, тиргон ва меҳргон аз ҷумлаи он ҷашнҳоянд ва ино гӯё ки вақте ки шаби ялдо фаро мерасад, мардум таҷаммӯ мекунанд, дуо мекунанд ва хурсандиву шодмонӣ то ки ба оҳуромаздо кӯмак кунанд дар муборизаи ӯ алайҳи аҳриман, яъне аз тариқи шодмониву суруру ниёишу дуо. шаби ялдо чунки тӯлонитарин шаб аст ки гӯё ки аҳриман чира шудааст бар олам, чунки зулмот аст, офаридаи зулмот аст, офарандаи зулмот аст ва мардум аз ин тариқ дар ҳамон шаб махсусан бавижа шодмониву сурур мекунанд ва ниёишу дуо то ки ба ҳормуз кӯмак кунанд. ва вақти ҷашни сада фаро мерасад, аз тариқи афрӯхтани гулханҳои бузург, воҷаи сада низ ҳамон воҷаи фуруғи авастоист, аз тариқи афрӯхтани гулханҳои бузург ҳамдастиву ҳамдостонии худро бо оҳуромаздо ба намоиш мегузоранд. ва вақти наврӯз фаро мерасад, инакун тантана, яъне пирӯзии нуру сафо ва меҳр аст бар зулмоту торикӣ ва бадиву бадманишӣ. инҷо ҳам инсонҳо яъне аз тариқи шодмониву суруру ниёишу дуо ҳамдастониву ҳамдастӣ
همدستی و همراهی خود را با خداوند نشان میدن و وقتی مهرگان فرا میرسد همون از طریق نیایش ها و خرسندی و چی همدستی و همداستانی خود را با خداوند به نمایش میگذارند و هم شکرگزاری میکنند از نعمت هایی که خداوند با آنها ارزانی داشته است. این جشن حاصل هم هست و که در دسترخوان مهرگان تمام انواع گویا که غذاها و انواع میوه‌جات و انواع نعمت هایی که خداوند به مردم ارزانی داشته است به نمایش گذاشته میشوند و بیشتر در شکل آفتاب را دارند، یعنی میوه های رنگین، یعنی همون میترا هست دیگر. و وقتی که همزمان یعنی همه ای جشن ها همین چرا تاجیک به عنوان قوم باقی ماند با وجود اون قدر ظلم و تعدی و تهاجماتی که بر سر او شده بود. اولین هجوم اقوام وحشی صحرانشین صحرای قیپچاق بر سر تاجیکان بود، ولی تاجیکان استوار و پابرجا به عنوان قوم باقی ماندند. همون قوم وقتی که گذشت و رفت به بیزانس و روم شرقی در یک مدتی نسبتاً کوتاه تاریخی اون تمدن را از میان برد. کنستانتینوپل استانبول شده دیگر همون و ببینید یک اعراب بادیه نشین وقتی حمله بردن به مصر طی چند صد ساله تمدن بزرگی چند هزار ساله مصر باستان را از میان بردن، ولی تاجیک به عنوان حامل تمدن و حامل زبان و فرهنگ هنوز پابرجاست. چرا؟ علتهای مختلف هستند. بسیار محققان در این باره ابراز نظر کردن، میگویند که این یکی از ویژگی‌های فرهنگی قوم تاجیک است، درست است، اما ویژگی‌های فرهنگی انواع مختلف دارند و یکی از علتهای بارزی باقی ماندن تاجیک به عنوان قوم و عنوان حامل تمدن همین است. اولترین توجه پیشوای معظم ملت دیگرباره احیا بخشیدن به جشن‌های سنتی نیاگان بوده است که بشک بعد صاحب اقبال و استقلال گردیدن کشور نازنین ما معنای دیگر رسم و آیین‌ها مهرگان هم رجوع دوباره پیدا کرد. استقلال ملی یعنی کشوده شدن، وارسته شدن روح ملی است. از قید قبضیت‌های قبلی رها شدن روح و حوصله ملی است. بدین دلیل احیا گردیدن نوروز و صدف و تیرگان و مهرگان هم دلایل معتمد بازگشت ما به اصالت و اصل نژاد و گذشتگان دور خویشتن است. این پدیده‌های واقعی ملت را به سعادت، به هویت، به اصالت رساند و در ذهن و ذکر نسل نو از قعر تاریخی طویل سرچشمه بودن و بزرگی و بویگری معنوی ملت را آوا داد که یک قوم و قبیله پرارزش تمدنی با نام تاجیک دارای حوزه‌های بزرگ فرهنگی تاریخی بوده که دوام قرن‌های بودنش استوار و باوقار باقی مانده است. خادم کلان علمی مرکز سینوشناسی انستیتوت فلسفه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان محمد سلام مخشولوف میگوید یعنی از این طریق که روح ملی قوی میشد، اطمینان به نفس، اطمینان به قوم، اطمینان به تجمع هم قومان به وجود می آید. و در این راستا نوروز، شب یلدا، جشن یلدا، شب یلدا، جشن سدن، نوروز، تیرگان و مهرگان با عنوان فروغ روح ملی و هویدا شدنیان و بروزیان در شکل تجمع دست جمعی و همدستانی با خداوند به نمایش گذاشته می شود. و از طریق نوروز و دیگر جشنها نیز تاجیک اقوام مجاوری وحشی که از شمال سرازیر شده بودند اونها رو متمدن تر کرد. امروز حوزه تمدن نوروز میگوییم که از سردستان سیبری تا سواحل اقیانوس هند و از هند و مرز چین تا سواحل اقیانوس اتلانتیک با عنوان جشن ملی اون اقوام تجلیل میشد، اما جشن ماست دیگر. یعنی ما با اونها اینا آموزانده چنانه که دیگر پدیده های تمدنی و فرهنگی رو با اونها داده ایم. یعنی ما با اونها این اقوام خشینی صحرانشین را متمدن کردیم از این طریق و از طریق فرهنگ جهانگیری اقوام ایرانی تبار و قبل از همه تاجیکان. مهرگان و نوروز از عهد ایرانی باستان در میان مردمان ایرانی تبار و تاجیک ریشه به صفت جشن‌های بزرگ مورد توجه و احترام قرار گرفته بودند.
اگر наврӯз оғози рӯзи хуршедӣ бошад, оғози нимаи дуввуми сол ва ё фасли поиз нури хуршед дар бурҷи мизон аст. аслан меҳргон аз вожаи арзишманди меҳр корбаст шудааст, ки ба иқрори Рӯзи Аҳмад, корманди шоистаи Тоҷикистон, шакли аввалаи он митра, исми яке аз бузургтарин эзидони ҳинду эронӣ дониста мешавад ва 1400 сол муқаддамтар аз мелод дар сангнавиштаҳову катибаҳои сангӣ ҳаккокӣ шудааст. Рӯзи Аҳмад, корманди шоистаи Тоҷикистон, донишманди маъруфи тоҷик, равоншод чунин мегӯяд: дар Авестон низ суруди зебоест ки мансуб ба меҳр аст. дар осори санскрит, хосатан дар видоҳо ки қадимтарин ҷузъи он ригведо аст, мо иттилоеро роҷеъ ба ин эзирт вомехӯрем. ин ҷашн тибқи тақвими зардуштӣ дар рӯзи 16 моҳи меҳр, ки баробар ба рӯзи 8 октябр соли шумолии миладӣ мебошад, ҷашн гирифта мешавад. тибқи гоҳшумории авестоӣ ҳар як моҳ аз 30 рӯз иборат буд, ки номи он рӯзҳо дар яке аз эзидон номгузорӣ шудаанд. ҳар гоҳ номи рӯз ва моҳ бо ҳам баробар меомад, он рӯзро ҷашн мегирифтанд. чун номи 16 ҳар як моҳ номзад буд ба меҳр ва ба он пасованди гонро изофа намуда меҳргон номида ҷашн мегирифтанд. роҷеъ ба пайдоиши ҷашни меҳргон сароғоз аз сарчашмаҳои бостонӣ маълумоти зиёде мавҷуд аст. абурайҳони берунӣ дар осорулбоқия роҷеъ ба меҳргон таваққуф намуда иброз доштааст, ки фаридун ба муносибати маҳв намудани Заҳоқ базми ороста ба ин ҷашн асос гузоштааст. ин рӯйдоди таърихиро абурайҳони берунӣ чунин ифода намудааст: меҳр моҳ рӯзи аввали он ҳурмузрӯз аст ва рӯзи 16 меҳр аст, ки иди бузурге аст ва ба меҳргон номзад шудааст. ва гӯянд, ки меҳр номи офтоб аст ва чун дар ин рӯз офтоб барои аҳли олам пайдо шуд, ин аст, ки ин рӯзро меҳргон гӯянд. аз оини сосониён сароғоз аст, ки дар ин рӯз тоҷеро, ки сурати офтоб дар он мехӯрд, ба сар мегузоштанд ва офтоб дар он тоҷ медурахшид. берунӣ низ афзуда аст, ки худованд барои зиннати бандагони худ ёқутро дар наврӯз ва забарҷадро дар меҳргон офаридааст. дар даврони кӯҳан аз олитарин ва зеботарин русуми меҳргонӣ ва оростани ин хон бо ҷамъи меваҷоти тару тозаи табиӣ сурат мегирифтааст. дар меҳргони бузург шоҳ намояндагони вилояту шаҳрҳои кишварашро ба ҳузур мепазируфт ва эшон барои подшоҳ ва ғанӣ кардани хазинаи давлат тӯҳфаву дастмӯзаҳову раҳтӯшаҳо меоварданд. дар овони ҷашни меҳргон ҳар рӯз лаҳну оҳанги нав иҷро карда мешуд ва ин намунаи шодиву хурсандии рӯзгоронро таҷассум мекард, ки онро меҳргони бузург меномиданд. Рӯзи Аҳмад, корманди шоистаи Тоҷикистонро бишнавед. дар рӯзи меҳргон бомдодон шоҳи сосонӣ ҷомаи махсусе, ки аз матои бурди ямонӣ ва зарбофти гаронбаҳо таҳия мегардид, дар бар мекард. тоҷи махсусро, ки нақши хуршед дошт, бар сар мениҳод. дар толори бузург менишаст ва мардуми аз вилоятҳо ва ҷойҳои дигар омадаро қабул менамуд. ҳоло ҳам ин ҷашн дар байни зардуштиёни эронӣ шукӯҳу ҳашамати пешинаи худро гум накардааст. дар байни мардумони Тоҷикистони мо ҷашн меҳргонро ҳоло мо бо номи ҷашни ҳосилот ҷашн мегирифтем. ин ҷашн масалан дар диҳаи сари чашмаи ноҳияи шаҳри сабзи вилояти қашқадарёи Ӯзбекистон ҳам дар рӯзи 8 март ба муносибати ғунучини ҳосили тирамоҳӣ ҷашн меороянд, ки онро чун
مهرگان قید میکنند و این جشن بسیار باشکوه با همون سرودخوانی و ترانه سرایی معمول می باشد و در جشن مهرگان مردم خرسندی می نمودند، ترانه سرایی می کردند و بیشتر دهقانان حاصلات باغات را گرفته یک جای در جایهای بسیار مقدس، در جایهایی که مردم اونجا گرد می آمدند هر گونه بازی های خلقی را اجرا می نمودند. برای همین مهرگان این جشن در بین مردمان ما از زمانهای خیلی قدیم این جانب ادامه می یابد و دوام می کند. کلمه مهرگان میان مردم توجیک هزار ساله هاست که پیداست. با اقرار فولکلورشناسی معروف توجیک دلشاد رحیمی در سرچشمه های تاریخی یونانی آریایی ها جشن میتروکانا دارند که تیراماه است، یعنی میترا و کانا موجود بوده است که از زبان قدیم تا حالا میترو یکی از نامهای ایزادهای بزرگ دین آریایی بوده است. در زمان مهرپرستی یعنی میترا مهر است، کانا باشد همان گان عنوان می شود، یعنی تشبیه مذکور نسبت می سازد. پسوندگان در مهر زم شده مهرگان گردیده است، مثالی باشندگان. دلشاد رحیمی فولکلورشناسی توجیک چنین میگوید: تاریخ پیدایش جشن مهرگان برابر نوروز خیلی قدیم است. تقریبا 5-6 هزار سال پیش آغاز شده باشد، چون که مردم از زمانهای قدیم آفتاب را پرستش میکردند. آدمان خیلی قدیم که تصورات زیاد درباره قوه‌های طبیعت، درباره طبیعت نداشتند، دانش نداشتند. در بین آنها خط نبود که نویسند و البته آنها هم قوه‌های طبیعت را در افسانه ها، در قصه ها، اسطوره ها، میف در اینها انعکاس میکردند و همچنین آنها رسم آیین‌های مخصوصی پرستش آفتاب، پرستش آسمان، پرستش گرمی و پرستش روشنایی را داشتند و آیین مهرگان هم به همان ارتباط میگیرد، یعنی پرستش مهر. مهر تقریبا به معنای آفتاب، نورهای آفتاب فهمیدن ممکن است. وقتی که در زمستان هوا خیلی خنک میشد، سرد میشد، همه جا یخ میبست، قهرتون میشد، مردم چیکار میکرد؟ مردم قدیم، مردم ابتدایی، آدمان ابتدایی، آنها به غارها پناه میبردند، غارهایی که در کوهستان هست. در آنجا کوشش میکردند که آتش را فروزان نگاه دارند و البته آتش را توسط سنگ ها، توسط چوب ها به وجود می آوردند. از رعد و برق که جنگل ها می سوختند از اونجا آتش را می گرفتند و نگاه می داشتند و البته این آتش هم کلبه آنها را هم گرم می کرد، هم روشنایی می داد و هم در پختن مثلا بعضی غذاهاشون لازم بود و از این سبب از زمانهای خیلی قدیم آیین مهرپرستی آغاز شده است و جشن مهرگان هم با آن ارتباط دارد. اما در این ردیف قصه و افسانه ها، داستان و اسطوره های بیشماری تاریخی و ادبی را واخوردن ممکن است که در سرچشمه ها ذکر یافتند که معتمدترین آنها در گفته ها و پژوهش های همواره عالمان و دانشمندان ساحه درج یافته است. در سرچشمه پهلوی با نام بندهیشنا آمده است که آغاز مهرگان روز دانسته می شود که جفتی اولین انسان ها پیدا شدند و خداوند اولین بار انسان را هست کرد. این را به نوع روایت بافته قدیمه نیز خواندن ممکن است. در شاهنامه حضرت فردوسی مهرگان یاد شده است. دلشاد رحیمی چنین میگوید: فردوسی جشن مهرگان را به شاه فریدون نسبت میدهد و میگوید که ضحاک همه جا را گرفته بود، همه را مغلوب کرد و فریدون پادشاهی پیشدادی همراه کاوه آهنگر آنها با مقابل ضحاک بیرحم و ظالم مبارزه بردند، او را شکست دادند، از سر وظیفه قدرت شاهی دور کردند و فریدون پادشاهی را خودش میگیرد و وقتی که به تخت می‌نشیند این روز را روز مهرگان میگویند، یعنی روزی به تخت نشستن شاه فریدون است. خب این هم البته قصه ها، روایت ها است. باز هم ما سرچشمه دیگر داریم که از پیدایش مهرگان به ما درک می‌دهد. این سرچشمه طبیعی، علم های طبیعی می باشد. چطوری که
در نوروز شب و روز برابر می شود، در تیر ماه هم همین گونه برابرشوی هست. این برابرشوی به نزدیکی روی داد، یعنی 22 سپتامبر شب و روز باز برابر شدند، یعنی 12 ساعت شب 12 ساعت روز شدند. همین طریق اکنون باز هر روز 2 دقیقه 1 دقیقه 3 دقیقه باز زیاد می شوند و آهسته آهسته تا 22 دکامبر که باز روزها کوتاه شده، شبها دراز شده، به قله درازترین شب می رسیم. یعنی برابرشوی شب و روز در تیر ماه این اساسی به وجود آمدن جشن مهرگان بوده است. همین طریق ما 3 نمود سرچشمه در اختیار داریم. یکمش سرچشمه های اساطیری اسطوروی که مثلا به مهر پرستی رفته میرسد. دویمش سرچشمه های ادبی. فردوسی مثلا میگوید که فریدون چون به تخت نشست جشن مهرگان اعلان کرد، یعنی ضحاک ظالم را مغلوب کرد، مردم را از ظلم و استبداد آزاد کرد، نجات داد و آن همین را آنها تجلیل کردند. عبدالحمید مجنونов مدیر شعبه فولکلوری اینستیتوت زبان و ادبیات اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان راجع به این چنین میگوید: و در دوران من استقلالیت ما از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک بار دیگر یعنی همین جشن‌ها را احیا کردند. از خود همون نوروز سر کرده که مثال با یونسکو پیشنهاد کردن برای جهانیان معرفی کردن که ما تاریخی کهن داریم. یعنی از خود من از همون جشن نوروز سر کرده تا من همون آسیلات یا جشن مهرگان یعنی تیرما همین چیزا جشن‌ها جنبست میکنن و این چیزا یعنی در دوران استقلالیت با از طرف همه عالمان تاجیک، یعنی از طرف همه فولکلورشناسان و از طرف همه ادبیات شناسان، یعنی همه شاعران شعرها در روزنامه و در خود من تلویزیون رادیو هم در چند سال آخر یعنی برنامه‌های جالب به خواندنی باب یعنی برای همین جشن‌ها از قبیل مثال همین جشن مهرگان عالمان فولکلورشناس هم کتاب‌ها چاپ شدن، دسترس همه خواننده مردم تاجیک دیدن بیوسه همین جشن‌ها یعنی از طرف خود استاد پروفسور روشن رحمانی هم همراه استاد اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده کتاب چاپ کردند. استقلال اصلا استقلالی ملی است. استقلالی وارسته شدن، کشوده شدن، بیدار گشتن است، از قید مانعه‌های قبلی و پیشین رهایی یافتن است و بدین وسیله روح ملی را در راه خویشتن‌شناسی تربیت کردن است. بدین دلیل احیای دوباره جشن‌های تاریخی و ملی ما در شمول مهرگان نیز با مقصدی به اصل و وصل خویش وصل یافتن است که این همه پدیده واقعی می باشند. یکی از نعمت‌های بزرگ و قیاس‌ناپذیر استقلال ما نیز همین است، یعنی پیدای قدرت و توانایی بهر پاس داشتن ارزش‌های والای ملی از طریق درک و فهمش دانسته می شود. فراهمی این همه شرط و شرایط به خاطر تجلیل این همه جشن‌های مقدس بوده است. جامعه امروزه تاجیک خوب درک می‌کند که حالا این جشن‌ها نه که وسیله خرسندی و خوشبختی و شادمانی و رقص و سرود هستند. این جشن‌های تاریخی فلسفه عمیقی دارند. این جشن‌ها وسیله خوب مبارزه روح ملی در قبال اقوام مهاجم که این روح و ارزش‌ها را نداشتند و شعور و فهمش و درک آن را هم نمیافتند. محمد سلام مخشولوف خادم کلان علمی مرکز سینوشناسی اینستیتوت فلسفه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان چنین میگوید: و یکی از نعمت‌های استقلال این است که تاجیکان امروز درست و بیشتر درک میکنن که این جشن ملی قبل از همه جشن ملی ماست و افتخار میکنن که از طریق این جشن و از طریق وسیله های دیگری تمدن و فرهنگ به اقوام مجاور تأثیر گذاشتن و افتخار از آن میکنن که اجدادان چنین پدیده های خارق العاده ای رو با میان آوردن و از طریق درک فلسفه مهرگان و نوروز دیگر جشن ها روح ملی گویا که افتخار ملی مردم بالاتر می رود و مطمئنم که مردم ابتکارات بیشتری از خود به نمایش می گذارند جهت تحکیم و وسعت اقتصادی و فرهنگی کشوران. روزی احمد رو بشنوید.
در دوران استقلالیت مهرگان باز هم مهر دیگر پیدا کرد. استقلالیت که جشن گرفته می شود و ما با توسط استقلالیت بسیار کارهای عنعنه‌های قدیمه را تجلیل می نماییم. از آن جمله جشن مهرگان هم تجلیل می گردد و این جشن با شکوه و حشمت پیشینه خود را گشته در دوران استقلال باز هم احیا نموده است. باز هم بسیار با خرسندی و شادی برگزار می نماییم. خلق ما تاجیکان مهر از این کلمه بدون این با نامهای فرزندانشان را مهر می‌ماند. با کلمه با واژه مهر که بسیار کلمه های هستند، نام های هستند. مهر وش، مهری، نام دختر، مهربان، نام پسر نام میگذارند که این هم وابسته به همین جشن مهرگان است. дар адабиёти классикии мо васфу ситоишу сутудании ҷашни меҳр яъне меҳргон басо бисёр ба дидаҳо мерасад. сар аз сардафтари адабиёт устод рӯдакӣ то шоирони баъдӣ ин ҷашнро ситоиш кардаанд. рӯдакӣ фармудааст: малико ҷашни меҳргон омад, ҷашни шоҳону хусравон омад. хаз ба ҷои мулҳамул хиргоҳ, бадали боғу бӯстон омад. мӯрд ба ҷои савсан омад боз, май ба ҷои арғувон омад. ту ҷавонмардиву давлати ту ҷавон, май ба бахти ту ҷавон омад. ба навиштаи Рӯзи Аҳмад, донишманди зиндаёди тоҷик, меҳргонро дар дарбори хилофати Аббосиён дар Бағдод баъди чанд моҳи Наврӯз бо шаҳомату шукӯҳи вижа таҷлил мекарданд. ин ид бо номи меҳрҷон миёни арабҳо ҳам маъмулу машҳур буд. агарчи баъди истилоҳи муғулҳо таҷлили ин ҷашни ба ёгонӣ мамнӯъ буд, аммо миёни кишоварзону барзгарон бо номҳои мухталиф пинҳону пайдо то рӯзғорони мо устувору мондагор омаду расиду таҷлил мегардад. тоҷикон дар ҷашни меҳргон гову гӯсфанд қурбонӣ карда ҷашн ороста аз меҳргон шодӣ мекарданду ҳосил мегӯндоштанд. ҳамчунин полезиҳову сабзаҷот ҷамъ оварда дар атрофи хони пурнеъмат вирд гашта, аҳду паймон баста, дафу дутор навохта таронасароӣ мекарданд. Рӯзи Аҳмад, корманди шоистаи Тоҷикистон, роҷеъ ба ин чунин мегӯяд: جشن مهرگان را حالا هم در ایران جشن میگیرند. در ایران، در پاکستان، در جایهای دیگر جشن میگیرند و این جشن بیشتر به کارهای زراعتداری وابسته است. و جشن مهرگان از کلمه مهر، طوری که گفتیم کلمه مهر عبارت است. در روز 16 ماه مهر گاه شماری قدیمه برگزار میگردید و همین طور این جشن حالا هم بسیار با شکوه و حشمت تجلیل میگردد و شاعران ما، شاعران ادبیات کنونی ما هم با جشن مهرگان شعرها گفتند و بسیار سیر و گشت ها میکنند. مردم ترانه سرایی میکنند، دخترها سیر و گشت مینمایند، به خانه دوگانه هایشان میروند، به خانه نوعروسان میروند و همین طور این جشن حالا هم بسیار با شکوه و حشمت و با مهر و محبت تجلیل میگردد. рӯзи меҳр яъне рӯзе аз моҳи меҳр будааст. дар гузашта ҳафташуморӣ набудааст, яъне 30 рӯзи моҳ ба унвоне ёд мешудааст. рӯзи 16-ум меҳр ном дошта ки меҳргон аст. ба солшумории имрӯза 10 октябр. ҳоло кишвари мо бо доштану арҷгузорӣ ба ҷашнҳои суннатии худ дар миқёси қора ва гетӣ маҳбубият пайдо кардааст ки дар ин ҳама саҳми пешвои миллат рӯшану рахшон аст. тӯли таърих ба ҷурми истибдоду ҳуҷумҳои паёпай бар сари миллати тоҷик ин ҷашнҳо замоне ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтанд, аммо мардум онҳоро дар дил доштанду ҳифз мекарданду мепарвариданд. ҳамин омилҳо боис гардиданд ва далелҳои мӯътамади дигар
ашъори шоирону адибони классики мо мебошанд ки ҷашнҳои муқаддаси миллӣ зинда монданд. меҳргон миёни халқи оддӣ бо номҳои сода, мисоли сайрҳои тирамоҳӣ таҷлил мешуд ва басо ба ҷо ҳифз гардид. Дилшод Раҳимӣ чунин мегӯяд: имрӯз дар асри 21 мо аз охири асри 20 давлати масалан мустақили тоҷикистон дорем ва дар асри 21 ҷашнои мо ҷашнои ҷаҳонӣ мешавад. соли 2018 дар академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон як симпозиуми байналмилалӣ барпо шуд ки дар шабу рӯзи меҳргон буд ва дар он ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон суханронӣ карданд. дар суханронишон бисёр бо меҳру муҳаббат аз ин ҷашнои миллии мо ёд карданд. дар ин симпозиум аз якчанд кишварҳо форси забонҳо даъват шуда буданд ва як нафар шоир донишманд аз Австралия омада буд, аз эрониҳое ки муҳоҷират карда ба Австралия рафта онҷо зиндагӣ мекунад. ва вақте ки ӯ дар яке аз шабакаҳо фикр мекунам ё шабакаи Сафина буд ё телевизиони Тоҷикистон мусоҳиба дод. дар мусоҳибаш гуфт ки ман синни солам аз 70 гузашт ва ман худоро шукр мегӯям ки бори аввал ба чашмонам ҷашни меҳргонро зинда мебинам ва ҳамин ҳам дар Тоҷикистон. вақте ки онҳо баъд аз ҷашн ба боғи Ирам рафтанд, онҷо ҷашни меҳргон ба тари васеъ ҷашн гирифта мешуд, онҳо ашки шодӣ рехтанд. ҳамаи онҳое ки масалан эрониёни форсизабонҳое ки дар хориҷ зинда мекунанд омада буданд, гуфт ашки шодӣ рехтанд ки чӣ хуб аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон ягона давлате аст ки давлати форсизабон аст ки арзишҳои фарҳанги миллиро эҳё мекунад ва нигоҳ медорад. ва воқеан аз пешвои миллати мо бисёр таърифу бисёр суханҳои хуш гуфтанд, зеро пешвои миллати мо тоҷикон ин пешвои мардуми форсизабони ҷаҳон аст. имрӯз чӣ тавр ки мо имрӯз аз ҳодисае ки дар Афғонистон сурат мегирад медонем, тоҷикони онҷо масалан ғамхӯрие ки аз ҷониби масалан Тоҷикистон мешавад, суханоне ки раҳбари давлати тоҷикон дар ҷаласаҳо мегӯяд, дар бораи сулҳу салоҳу дар бораи амнияти минтақа мегӯяд, ҳамаи онҳо истиқбол мекунанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмонро пешвои тоҷикони ҷаҳон онҳо эътироф мекунанд, маҳз барои анами хидматҳое ки дар таърих карданд. ва мо ифтихор мекунем ки воқеан имрӯз мо дар анамин давлати мустақилу соҳиб истиқлолу фарҳангию сулҳдӯсти Тоҷикистон зиндагӣ мекунем ва шукр мегӯем ба истиқлол, ба ин кишвар, ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба пешвои миллат мо бисёр ҳам ташаккур мегӯем ки воқеан фарҳанги миллии моро зинда карданд ва умри ҷовидонӣ бахшиданд. меҳргон сирф ба кишоварзону боғдорон марбут мегирад. росту дуруст омадани меҳргон ба тирамоҳ бадон далел аст ки дар наврӯз кишту кор анҷом медиҳанд ва дар тирамоҳ ҳосил меғундоранд. дар қадим ҳам ҳину айёми ҷамъоварии киштукор меҳргон як нав василаи ба даргаи худованд шукрона гуфтану ризо будан аз неъматҳои додааш мисоли ҳосили фаровон таҷлил мешудааст, барои хушнудӣ, фирӯзӣ ва хушбахтӣ будааст. дар китобаҳову навиштаҳову нигоштаҳо ҳам мисоли суфраи наврӯзӣ, суфраи меҳргонӣ ҳам будааст ки намунаи асосии онро пештар гуфтем. ва дар ин хон меваҳое гузошта мешуданд ки рангҳои зарду сурху норинҷӣ доштанд. чанд соли қабл то эҳёву руҷӯи дигарбораи ин ҷашн мардум аз шеваву тариқаи хоси таҷлили он камтар огаҳӣ доштанд. ҳоло шарофати истиқлоли меҳан аст ки ин арзишҳо омӯзиш ва такмил меёбанд. Дилшод Раҳимӣ чунин назар дорад. дар бораи наврӯз як андоза иттилоот ҳаст, китобҳои зиёде чоп шудааст, аммо дар бораи меҳргон сада акнун таҳқиқотҳо шурӯъ шуданд, якчанд китобҳо чоп шуданд, мақолаҳои зиёде ҳар сол дар мавридашон чоп мешаванд. оҳиста оҳиста аз тариқи телевизион, радио, ҳатто интернет огоҳии мардум дар бораи ҷашнот зиёд мешавад. аммо бозам дар давоми таҷлили ин ҷашн мо мебинем ки дастархони масалан ҷашни наврӯзу меҳргону садаворо омехта мекунанд. хоси ин дастархон чи аст намедонам. ин вазифаи мо олимо аст ки бояд мо таҳқиқоти илмӣ, мақолаҳо, суханрониҳо ба мардум фаҳмонем ки дар ҷашни меҳргон дастархон бояд пур аз мева бошад. тамом меваҳои хоси ҳамон минтақаи ҳамон маҳал.
البته میوه گفته اونجا ما باید که کیوی و بنان و مثلا اون اناناس و اون میوه هایی که در خارج هستن اون رو نگذاریم. میوه هایی باید که از باغ خودمون، از محل دهه خودمون باشد، از زمین خودمون، از خاک تاجیکستان باشد. این میوه ها رو باید ما بگذاریم، بهترین میوه ها رو روی اون به مردم پیشکش کنیم. در جشن صده اما خشک میوه ها است. در دسترخوان خشک میوه ها و شیرینی ها باید باشد. مثلا در زمان هخامنشیان، در زمان کوروش کبیر، البته این جشن به یک چارچوبه معین در آمد. عنصر و مراسم های رسم و عادت های خاصی خودش پیدا کرد و جشن مهرگان همین طریق تا حتی وقتی که عرب ها آمدند و دین اسلام آوردند و البته یک اندازه فرهنگ اسلامی به فرهنگ ایرانی آمیخته شد، جشن مهرگان و نوروز صده از بین رفت و اینها تا دوره مثلا همین هجوم مغول ها بودند. مغول ها آمدن و همه رو مثلا شکستند و همه رو خراب کردند و جشن های ما رو منع کردند. наврӯз ки ба унвони ҷашни муқаддаси тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ пазируфта шуд, табиист ки меҳргон ҳам ба ҳамин мақому мартабаи воло гӯё пазируфта шуда бошад. дар ҳавзаи тамаддунии фарҳангӣ ин ҳама ҷашнҳо мақоми вижа доранд ки бо далелҳои кофӣ падидоварандааш миллати тоҷик мебошад, устураи бузургеро дар гузашта фаро гирифта буданд ва ҳама қавмҳои дигари баъде ки зери таъсири амиқи наврӯз мондаанд низ дар остонаи эътироф кардани меҳргон қарор доранд. илоҷи дигар нест. дар хулоса ҳаминро метавон гуфт ки на ки меҳргон, садаву тиргону ялдову ҷашнҳои дигар низ чун ҳамели силсила дар муҳраи тамаддуни тоҷик кашида шудаанд. пас меҳргон афсона аст магар? шунавандаҳои азиз, шумо тӯли барнома суҳбати моро бо корманди шоистаи тоҷикистон, равоншуд, донишманди маъруфи тоҷик Рӯзи Аҳмад аз хазинаи радиои Тоҷикистон шунидед. дар таҳия ва бандубасти он саҳм доштем муаллиф ва ровӣ Лутфуллои Азиз, коргардон Ҷумъахони Мурод ва муҳаррир Зулайхои Расул. то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед. نه دیگر خیر منگند و نه دیگر خیر من ماهم به هوا تو دی آدم به زمین تو دی کاهم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم همه زردم همه گردم همه دردم همه سردم قفسی سینه گلبن قفسی توتی قفسی سینه من هم قفسی توتی دل بود سپری توتی گل ره پری توتی دل نه دیگر خیر منگند و نه دیگر خیر منیم
به هوا تو دای ابرم به زمین تو دای کوهم تیر ماهم تیر ماهم تیر ماهم تیر ماهم همه زردم همه گردم همه دردم همه سردم همه دردم همه سردم